Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala tiyak nisab kita pinagkasuwa si allaw ininen, si oras ininen, si labean painte via live atau kan Facebook. Tukbal tabiin pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay pagsukur masimasi in kagawguten duk pamihate in labean supaya tahatite yene agama Allah subhanahu wa ta'alahin, supaya tahatite bangwei kita pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala, supaya tahatite bang tumawa ke iyene pag-ibadaten tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dukkemon ne painte parkala pataaluk amban pagdunya labinen bang kita mole tuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Menjari sinalasaitin ko ito mian inelabean ngaumbanag atawa kan sumaplag in agamahin. Ine poonan nen bang poonan ke painte sinabab amban yeneme siye misara hadjaga niya ilmu ne atawa kan sinabab hadja mian sine-sine ne amban kite manusia misara ine paasik dilem kokte atawa kan sinabab amban me kaulamaan tebi atawa kan sinabab amban me mian painte pagpangadji sin me kaulamaan dehello lapay painte si zaman ko ito. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau tasalasay te parkala ininen piye painte ta ubuste ngeddo kita painte amban zaman pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pandak-pandak manamalan bu painte si zaman me sahabat ubos si zaman painte me mian kaimaman ampat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sa waktu ini nen painte gay kafe atau akan gay taiddo tikemon murah-murahan painte kalau du kita inurungan paumulan duk kesek duk kabaya murah sa painte continuete dehelo amban pa asekte yene mian si maudu' te ko ito subay katauhan te bang ine kalabiyahan sin pagpangadjiin, bang ine kalabiyahan sin paharap kyo si madrasa, bang ine kalabiyahan mian magharap kyo duk guru no nga hati kyo ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan amban me kalabiyahan ne tasabut si hadith in ilmu ininen aahin bang paharap si madrasa, aahin bang ngaharap guru, pakale bang niya magseminar, bang niya painte pagpangadji, sali do sila beyan sa inin, duksad dili pe, ubos iyane painte pamisarane, danan painte pineges we ilmu ne bang yemisara painte ga bidda, atawakan bang yemisara sa miyaan ga tumawa danan niya, nubaybayan iye sinabab painte aman ilmu ni pain me ulamain naan si ininen yene ilmu ininen dambuwa amban pusaka me kanabinabihan, dambuwa amban kapusakaan kiwa me kanabinabihan, katauhan tebi me kanabinabihanin ga se makaamban pangalta, ga se makaamban ine parkala si tenged painte yene pagdunya te ininen malaingkan makaamban se yene ilmu Allah subhanahu wa ta'ala pamano wede si me kasahabatan deh pamano we de painte
si me kasawean deh sampai nganag-nganag si jamante ku itu amban ilien eseptebi dan buwa amban kahajihan ilmu me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala inadres we Rasulullahin ilmuin pusaka sin me kanabi-nabihan. Gay kekew mabaya kapusakaan kewe dambuwa nabi panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangiburuk 400 tahun neku itu gak niya pag alab-alab bi gak niya mian ungun-ungun bi sumagawa bang kiobaya ngeddo yene pusaka amban panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang kiomabaya ngeddo tarika atau akan labeyan bang saingge pagdakwa panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk me kasahabatan nin bangsa inge mian painte tinaima we me mahajjana si zaman lay ngahati kau sin ilmu Allah subhanahu wa ta'ala supaya in pamisaranun tumawa si aturan kinabayaan we sara gay manjari aahin misara inggi-inggi na jadalim koknen lagi bang pataaluk si agama kung may kasinduehan mian inalenan madrasahin parinta la ilaha illallah ini hati bisaray ninen kue mian dihawa pamayam nun magpangadjiin pihad jamban me ulama sila hati pihad jamban me ulama paguwa sinabak man pagpangadji subhanallah hatu gak kinatauhan we aininen atau akan mamisara ininen in ilmuin pusaka sin me kanabi-nabihan pusaka me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pusaka haji Pahit panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan min tariqil jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitani fi jawfil ma wa inna fadlal alimi 'ala al 'abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrithul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Hadis ini nen banghat jaga nenia hadis sadili menunjuki si kehadian magtuntut ilmu menunjuki mian painte pasalan pagmadrasah insyaallah subhanahu wa ta'ala mararah ini sumagawa pagihek ka hadis nga kasadili bitu masih kita nabut pie-pie painte tagi esten pahit panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sine-sine paine mihalalan mihalabean bangsa inge mian pakahati na ilmuin atau akan supaya ye mian painte makahati ilmu pinamurahan si iya wa Allah subhanahu wa ta'ala lalan tujuh surgain. Paggiwei bang payaman no si pag-ibadat kamurahan kiyaw noon atawakan ngahinang ibadat bang kiyaw taga ilmu tali tebi. Mula-mulanin ginawabaran ko kaikahan mismo parkala pagpitra parkala pagtahajud parkala amian painte bang sinep panungan pitrain hek karumanamal ging katauhan ne kumpas no mangga niya ulama kumpas no bangga niya pagpangadji sila biyan madrasa mian katauhan no parkala ininen subhanallah parkala diki-diki do nameke sa mian bang nambahayang ne parkala hajj dan buaman rukun sin Islam bang magzakat ne bang hek ka ni manamalan alta nun damikian mian painte si puasa ininen si paghaji ininen sa ingin ni bangga niya ulama amban ilien minuliya wa Allah subhanahu wa ta'ala may ulamain yan me siye paine magtuntut ilmu yan me siye paharap si kaguruhan si madrasa pinamurahan wa Allah ta'ala si siya lalang tujuh surgain paggiwe bang semisara dalam aturan bang semisara kabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala paggiwe labian iyan tapangadji wede.
Pai pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sugpat sin hadis lay. Sabennal pa inne me malaikatin. Me malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. La tada'u ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yasna. Malaikatin binet tadwe ne pepiknen. Pepiknen si a anuntut ilmu. Binet tadwe ne sakmiaan ine risonin lai ridan bima yasna. Sebab magrida iene painte mian malaikat ininen si dambua ipun pegwee nuntut ya ilmu. Magrida si hininang ni. Amban ilian tinayak tayak ya painte we mian painte malaikat ininen. Demikian pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sugpat sin hadis lay. Sabennal painne in ulamain atau kan alimin pinakupakuhan we kemun dia tak langit. Sa ingi bentuk pemaku si iyahin, ya Allah ampunun si anu. Ya Allah ampunun menuntut ilmu ilien. Ya Allah ampunun mian iene a paharap si guru si madrasah. Ini namban me kalabiahan me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala si a anuntut ilmu hangkan magtuntut ilmuin gi basta-basta manamalan. Hunit parkala magtuntut ilmuin hek kamanamalan sinandalan. Nandal keo painte bang keo tala amban pamilyano ngeseb keo. Nandal keo karo donga keo salung-salung. Mag-study keo bang oras painte tes samyaan. Hunit manamalan iene mag-ayura ilmuin me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala us kasinduhanin bang makabisara pa inno mian gini magduse. Ubus sinduhanin bang makabisara si mi ulama mian inudji-udji wede subhanallah. Hangkan niyan bang payaman no si zaman ko ito dangibu aa magmaksud mabaya manjari ulama me due telur manjarihin. Me due teluru hangkan niyan umabot si zaman ko ito bang hadjabaya kaalenan guru mag-asik ni me sahal mag-asik ni me sulban pegwey mabaya sa taeddo de yan ni martabat ininen sumagawa mismo si barande kado si magtuyo nagay basta-basta pangurong ininen me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala puan tahun ininen inadjian puan tahun ininen tinuyuan. Gay kyo manjari guru bang telu elew do kyo pahuruj. 40 elew dan tahun. Gai may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Labas nin nga heto hadya kyo gak bidda. Duksad dili pi amban me. Mian tasabut te ilien. Malayng kan bang kyo paharap si madrasa puan tahun UN insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mian manjari kyo guru. Amban ilien pa in Rasulullahin. Yani aa muallimul khair. Yeni aamano kahapan si mahadjana kemon dia tak langit iyan pinakupakuan kewe ne keampunan si Allah subhanahu wa ta'ala. Antag pikeo. Ine pe inangut nun. Ine pe pinihanon. Pinakuhan keo keampunan me malaikat. Dia tak langit. Tudju Allah subhanahu wa ta'ala pinain si anu ampunun. Iinuntut ilmu, si anu ampunun, mano pinain, magda'wa, pasalan agamano, supaya kaawenanne ginawabarannen, pamilyanen, usmawarisnen, kaumannen, manusiain, amman dalam kalindeman tudyo kasahayahan. Ubus sinduehin makatawakal sa miyaan inalenan, madrasahin parinta, subhanallah. Ininen bisara ininen sa ipagtaubatan, we mamisarailiin. Sige ni kyo leman si manusia, si may kyo leman si Allah subhanahu wa ta'ala. Peggegay kyo manjari magda'wa apabila ga'niya ilmu no. Pegge ga'niya uwahi piu si kao. Ine binisaranon. Ine pamano no aahin. Sa inge panambayang aahin. Sa inge pag-check nun. Sa inge katauhan no ahin bang tumawa kay ibadat ng dukai. Bang ga'niya ilmu. Allahu Akbar. Amban ilien kamulian. Si Mi'a magtuntut ilmu. Tabasa ko di buhi Mi'aan, inupa mo may ulamain tuo si Mi'an pa ite bulak dunya ininin.
bang aahin pa inne paasik si parkala majalud da'wah, si pagda'wah, ga niya ilmu ne hek ka magkaatin amban mahapin. Hek ka magkaatin amban mauntulin hangkan ne ku ito kay kahanin sasew. Peggeway paasik bisandu, ga niya kapatutan nila isi parkalalay. Paasik ni kasinduehanin, magurong pangadjian si parkala ga niya kapatutan ni. Papua may ulamain inupama. Urungan te kaam upama. Tabasa ko dibuhi upama ininen. Si tenged parkala ininen. Bang upama pa inne indoktorin. Ataw akan sine-sine dambuwa amban kite. Paasik mabaya nga hatul sawe ne. Bang niya me inupera sa miyaan. Sakinen si may inupera. Ubus mene ni hadjakyaw sine-sine kabayaan no. Ngupira ka sa miyaan. Ubus maksud na ihap. Paine tabangan kuya supaya yekole. Sa aga iya bakas makaadji. Yan parkala. Yan pag-upera. Ine labas nin. Mati keo. Ine labas nin. Gay tao bisan mga laitlay awet. Takipak ni sa miyaan. Mura manamalan. Sumagawa bang pinabalik ni painte yan bakatlay. Sinero makahatiyahin. Yan may siya doktor. Damikian si may mastal. Payaman ko parkala dunya ko ito, mas kinakan pewe manusia. Yan parkalainin mas tinayma pewe akal ne. Aahin mangga bakas ni school. Painara kyo magmete-mete piyo. Gay kyo makajari magto si schoolan mangga kyo bakas ni school. Gay kyo makajari magto antag-antag ne painte tampat pagtoan pasalan painte ilmu dunya mga kyo bakas ni school. Ito en parkala dunya. Kemon mahadjanain meges. Pegi pinain mayayaan hadja kyo dino. Gikikyo leman pinain parisimam tao mag-English. Tao mag-Tagalog. Gikikyo leman patalobong piyo. Nasa ingin na bang pakaradyaan Allah subhanahu wa ta'ala? Gikyaw leman patalobong. Patalobong tiyaw si hinang. Ataw akan pakaradyaan Allah subhanahu wa ta'ala yan agamana ininen. Bisan kiyo ga magharap duk madrasa. Subhanallah. Bang inabu-abuten do paggebasag kite magda'wa paggetablig kite. Bang inabu-abuten do pagge magtungkod Pakistanin magtungkod isab kite. Bang inabuabutan no pagkaya magsamik tablik Pakistanin magsamik tablik kita. Ubus silihan manjari na kita ulama. Fawallah. Sapahan ko si Allah Ta'ala. Gay kyo manjari ulama. Bang ilian do inabuabunun. Atat kala gay kyo ngadji. Atat kala gay hatino agama Allah Subhanahu wa Ta'alahin. Pihad jamisara. Si pihad jamabaya manjari alim. Sinabab amban yan hinang na ininen. Gay do siya manjari ulama. Pegge uwe pinarehel we de pagdakwahin ang ban pangadji de. Ga katauhan de mas do si hadja ininen manamalan. Hadja pe ang ban do si sirik. Pegge naan si ininen misara kyo pa inno ininan ang ban Allah Ta'ala. Ine kyo dumain. Hangkan kalagihan me palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmuin si tingin agama. Si may addatan tebi agamahin. Pegge agamahin, gay basta-basta ineddo ang badsine. Agamahin, gay kyo basta-basta ngalekat, pegge ahin hapsa halannen. Pegge ahin magtungkod, pegge ahin magsemektabli, pegge ahin maggamis, pegge ahin magkopya, at kala tatawan no ayan, gabakas ngadji. Sayan agamahin, hangkan ne binantunaan si ininen, iyan ne aanong tut ilmu, iyan pa inte mano si kahapan kemon dia tak langitin ine mian makuha niya kaampunan tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabang kyo misara ga tumawa bisan pehap maksud nun atat kala kemon dia tak langitin me palanggungan si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala makuhan ka umur ka tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabab amban kakahinang nuyan amban iliin da pareheluhun yene painte mian yene kainggit nun da pareheluhun mian pegge kao babaya kyo nga hatul pagkasino atat kaala ga niya ilmu uno ga niya paasik kyo si majal saddi bang kyo mabaya na bang pagkasino mian si agama
Pegge upama mian painte pagsadakah hinggay magkalagihan we si baykyo taga ilmo. Paasek kyo si majal sin pagsadakah. Paasek kyo si mian parahimpunan sin pagtabang Sumagawa bang nisakyo si tingit aga maga niya painte mian pangalabu-labuno ininen pinagmurkaan pikyo Allah subhanahu wa ta'ala. Tasabut we panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pa inne ken na si tenga selang makumakuhan kau keampunan si Allah ta'ala atat kala paharap kyo si madrasah atat kala pa inne mian mano kyo si kahapan atat kala pakale kyo pagpangadji si tingid kahapan sampai ken na. Subhanallah, Allahu Akbar. Tasabut si dambuwa riwayat kemon katumbu-tumbuhan bang ne palengan aahin amban lumaan sa amyaan patudyo si pagtuntutan ilmu kemon talanggal nin amban bulak, amban batu, amban kayu kemon iyan makuhan iya keampunan si Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kemuliaan hadji manamalan nahangkan ilmu tu may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala di inin basta-basta insyaallah subhanahu wa ta'ala nabut tu kita yan may sirah atau akan suwi-suwi may kaimam-imaman amban Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Payamanti ko suwi-suwi da ininin bangsa ingge pagipat da ilmuin. Bangsa ingge pagtuntut da ilmuin. Insyaallah subhanahu wa ta'ala puas amban sabut te yan kalabyahan sin ilmu. Paimpanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna fadlal alim ala al-abid. Ia pa inne kahatjehan atau akan kalabyahan. Ia ni aataga ilmuin. Duk aga niya ilmu ni. Kafadlil kamari laylatal badri ala sairil kawakib. Pamanong bebebisarahin naan si ininen. Pain Rasulullahin. Fadlul alim alal abid. Yan taga panghati. Duk basag mag-ibadat. Maananin. Yan ramwa tu may dangi burakaat sinambahayangan dan sangim. May dangi burakaat. Damwa tu magpangadji. Pain Rasulullahin. Kahantang neilien, kwe kahantang pa inne, mian bulan duk bituun. Pamanon? Bituunin, hekka manamalan, data langit. Bang payaman no sa miaan, hekka, gaita itong no. Sumagawa bang tekka bulanin, limun. Maananin, ieru mula-mula magtuy takitenon, ieru mula-mula mian painte magtuy takilalenon, iyan bulan lay. Pegge ueay, ilien painte, masahayahin. Nasa ilien, may palangkungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, aataga ilmuin. Inupama we Rasulullahin, bulan si putean. Damikyan ni karwe amban may istimbat. Bang payaman no sa miyaan bulanin. Ine, dambuha do. Bang payaman no sa miyaan puteanin, hek kamanamalan. Sumagawa bang sangim, inggehin makaurong kasahayahanin, bulanlay atawakan, mian bituunlay. Narakyo magduwe-ruwe lai, bulanlay. Nasa ien pa in Rasulullahin, bang aahin taga ilmu, bisan pe aahin ng bahayang nangiburakaat dan sangim, gay makaato si ataga ilmu. Amban pag-ibadat ne, amban pamisarane, amban hinang ne, amban kemonne. Ine, gay makaato may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban ilien, dakyo maggarus-garus, dakyo nganggura-nganggura may ulama. Dakyo nganggura-nganggura, yan may siye, mian magtuntut ilmu. Magpain kyo madrasahin parinta, makatawakkal pa kyo magpain madrasahin parinta si hadis ininen. Subhanallah. Kwe bisara ininen binembelan we no yene pagpangadjiin. Pihad jata kita ku amban mi anak tablig. Bang geru ngadji ge manjari ulama. Bang magtablig hadja sa miya anu ide tepet enem sifat. Tepet enem sifat binisarahin si kaikahan. Gani apasadihan pagi uege nga hati.
Zaman kami mian pahurut si matuulay. Bang kami misara si daheluhan sa miaan. Paluas kami ambam sipat. Ine bisara me tabligin. Pinain. Paluas amban enem sipat pinain. Gainuhut aturan. Ininen mian pegge uwe gata tire dumain hajalai pataman ilmuin. Namban ilien me palanggungan si agama Allah Subhanahu wa taala. Bisan pesaing gihapniat no. Bisan pesaing gikabaya no nabang si pagkasino. Atat kala ga niya ilmu no ga kiyo kawajiban magdakwa. Peggehek ka magkaatin amban matumawain. Hek ka magkaatin amban matumawain. Pain pangu te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innal ulamaa warathatul anbiya. Sabennal pa inna me ulamain ganti me kanabinabihan. Allahu Akbar. Bang bakas Allahu Ta'ala magpaboo me kanabinabihan tu udah tak bulak dunya ininen. Ngawenan painte manusia amban pagsirik tuju pagtauhid sa ien martabat ulamain si zaman ku itu. Binisara iyan we pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyan ngawenan kite amban kaawam tuju katao. Ngawenan kite amban kalindeman tuju kasayaan. Iyan rol me ulamain. Iyan painte rol me ulamain. Hangkan iyan parkala tu bihira liyang manamalan. Bang niya adang ibu me dua telur mencari ulamain. Hangkan gay kiyo makajari nganggura siye. Pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sabennal pa innein mian kana binabihanin ga se makaamban ine alata. Ga se makaamban pa inte dinar, ga se makaamban pa inte dirham, sumagawa ine mian taamban den ilmu me palanggungan si agama Allah Subhanahu wa taala. Amban yen wasiat mian si me kaanakan tebi kapung kinaihan tebi amay-amay hubaya si bay ilmu din heluhanin paadji tebi mi anak ten bi toan tebi mi anak ten bi supaya kita bigay makaasi-ase amban dunya labinen bang kita mole tujuh hadrat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ilmuin yabqa. Ilmuin tetap lu si kau. Ilmuin taha suwi-suwihan nun. Hangkan ni amban zaman painte me kanabinabihan sampai zaman pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai zaman painte ine me kaimaman sampai zaman ku itu sinabut-sabut me palanggungan si agama Allah Subhanahu wa taala. Sumagawa bang pangalta lepas. Pamanong bibi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahuru yatay ng nakura iyene painte si pag nakura Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sumagawa asal-asal nin aaininen miskin. Agen-agen gak niya kakanne. Sa bangkyo masaku itu palihalan sin agama. Takaswa anu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tasabut tu emesiye magpagwa sin hadis. Tabalik aaininen labi 5,000 hadis. Mi anamban pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ba maninayin? Amban ilmu, amban pangadji ne, amban pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amban pakalene, amban pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan ilmuin patatap alennon. Sinabab amban ilmu takilale keo. Sinabab amban ilmu takilale keo pihad amban mi adayahan. Bang mate ni ganenia limun ne sabutan sisiyahin. Sumagawa nen bang aahin taga ilmu me palanggungan si agama Allah Subhanahu wa taala. Istidi atawakan mian luu sampai si Allah kiyama sabutan sisihin. Yan may sahaba ininen Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud duksad dilipe puas amban pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai si Allah kiyama sinabut-sabut se sabab sabab ilmu de sabab pegge ngahati se waktu painte elum pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakale se si tengit ininen me palanggungan si agama Allah Subhanahu wa taala. Bang kaubayam si waki paatag si kite waktu ku itu pangaltain
Pangaltain magkalagihan subay kyo manjari nakura kay kanin. Pangaltain subay kyo taga kapatot. Pagyawa ibang si parinta Pilipinas, kay kanin bang adayahan sa miyaan ga niya kapatot ne, ined do jamban mian painte, si altanen atawa bang mehek kami upama may sinapang de, ined do jawa may parinta, pagyawa ga niya mian kapatutan de, mian magdepen si ilien, sumagawa bang ilmu ininen magdepensa si kauhin, amban parkala dunya, labinen bang parkala akhirat. Dinipensahan kiwe na may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban pamisarano, patikangno, panabangno saweno, kemon ne parkala ininen. Damikian bang kiyomole to juhadarat Allah subhanahu wa ta'ala, amban pag-ibadatno, panumbano si Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu mamanuan kauhin, madrasa mamanuan kauhin, guru mamanuan kauhin, hangkan geita basta-basta painte, iyan may madrasa ininen alinan no ga bidda. Subhanallah. Hangkan mian amban may wasiat may kaulamaan bang aahin ga niya ilmu ni gaydo yan sinukot wa Allah subhanahu wa ta'ala bisan gi makapasaplag. Pain Allah subhanahu wa ta'ala kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Pada Allah subhanahu wa ta'ala bisarahun si Muhammad agama Islam ininen mian sibay tinuhutin ngabi ku si agama Islam ininen silabian ine silabian kaawam gai silabian ilmu silabian katao ala ilmin wa yakinin silabian katao. Ine hangkan ne ide bebinisaranon si mahadjan abang gak niya ilmu no hangkan ne waktu paturun suratul mi'an painte alakin si pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 ayat magsunu-sunu manunjuki si ilmu, manunjuki si katao. Pada Allah subhanahu wa ta'ala dehello amban panganda akia magdawa ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam alladzi 'allama al insana ma lam ya'lam. Ayat ini nan painte manunjuki si ilmu ikra masakeo ini manunjuki si ilmu sampai kainapusan painte yani Allah Ta'ala mano si aawam. Ubus gora-gora no may ulamain. Ubus boon no magdakwa may siya magsiyabuhin. May siya ga bakas makaadin ina ni ante mian pamano no sisiyahin. Subhanallah. Subhanallah. Ga katauhan no makaasik kadjakyaw sahal, makaasik kadjakyaw surban no. Dan buwa do sab iyan amban takaleno amban may ulama. Bang upama niyan iliin maksud nun si kahapan asal may parkala ininen bang patek ka makakileng-kileng takiteno aahin bisan no takilaleno jaman lay ga bakas makaadji lumuwas-luwas sa jamban Pilipinas pagya makakale-kale na sa miyaan mian iyo ne panilewan may manusia iyo ne sa miyaan ngurong may patawa si tenged agama. Gay makaini magurong pangadyanin sumagawa maglalin kite misara kite si aturan da kite palabi sampai may bisaraten makainu-inu ga tabisara way may ulama ga tabisara way may siya magpangadji. Subhanallah. Da kyo baya magurong pitna o kyo mian pong tinaiko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in ilmuin gay dumain kita magjagahin. Iye manganjagahan kitehin dumain kue alta. Itu yang namban may kalabiyahan sin ilmu. Exceptly. Hangkan asal mula-mula teed kaanakan tebi bang upama kita bi mabahi to pagi magtrabaho na kita bi na bisa na jalabihan sa inin gay makaine sa
Yan mi anak tiwi tumbu-tumbu baaho. Bang taga anakin, taga kamanakanin, taga salihin, may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gane niya para untungan hadje puas amban, yan ilmu ininen. Gane niya. Hangkan si Waykeo nuntut ilmu si agama, pag-agamano. Kung ito hadya, hangkan hek kayan magreklamo waktu tinambel masjidin, pagigita unang bahayang siluma, gita unang bahayang dihanne, gita unarawi dihanne. Hangkan nebang niya, mian, magtilaw pa sa lantarawi si ako ang patek kang amako. Painik atuan, nabang kita narawi siluma, piyarakaat na inigatay sebko, subhanallah. Pain ko tigilan no ay nga kayo makatarawi. Nabang sisaien kahalan nun, ubos makatawakkal pa kayo misahan may ulama. Ubos mang parkala agama, garunia pahalingan no sa dili malayngkan ulama. Ubos pag tumaikot mian sa mian, kemon ilian binisarahan mo ino, la ilaha illallah. Sinduehin magtuyo, maghinang madrasa, sinduehin nga janji na bisan gay bennal, bang niya paubas, may politisyan iyan, pito ka may guru kami, mian tabanganon bi kami, gadyahan ti kam kahaba bulan 5,000 nga janji na sinduehin bisan gay bennal, sinabab amban ilmu ininen, sinabab amban madrasa ininen, ubos ka o paino parinta madrasahin. La ilaha illallah. Si Waykeo namin, bang sinekeo. Tileon ginawabaran nun bang sinekeo. Dumayin pamayam no dinon. Mian, inekeo lai si punjung surgale. Misara nekeo si me mahadjana. Si me mian painte me kaulamaan sa mian inadres wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amban me magmatale, amban ipunne. Yan me kaulamaan. Qala jalla wa ala, innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Amban me kesek pag matalewnin si Allah Ta'ala, yan siya may ulama. Pagge katauhan de maharamin, katauhan de mahalalin, katauhan de bang sumiyan si numba tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, katauhan de bang sumiyan si meges, katauhan de ini hininangden, sa ingi bang si magsukur, sa ingi bang si masapatiha, sa ingi bang si nambahayang, sa ingi bang si muase, kemunian katauhan de. Ubus kite. Mian gak bakas magharap duk may madrasa sa miyaan yeneliin binisabisanten. Subhanallah. Balik ko gay kyo manjari ulama, gay kyo manjari guru, bang hinang nun hadya magtablig. Gay. Bisan pe sa inge katuyo no. Pihat jamban me sawe-sawe jaman lay gao sa amban pagtabligan. Ku itu iya mag-asik sa Pakistan. Bang magtungkod Pakistanin, magtungkod isab matok. Bang magsahal Pakistanin, magsahal isab matok. Pagigan niya ilmu. Gita o maghinangan di. Sa mayam kiyo may kaulamaan te, may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Silent do. Lammalam marukay kahanin. Sumagawahik kabakkas de. Piyo sihap madrasa mian manuan may kaanakan tibi. Manuan siye bang ini agama sa bennalin. Misara si me sa ininen. Mano ubusek ka manamal pakale. La ilaha illallah. Awe me parkalaalay. Magdakwa kayo. Nag-isap kita makapagpain pa ito ega niya gunani. Masi taga guna. Sibay bang kyo palabi ni amban had. Bang kyo palabi ni amban kinabayaan we sara Islam ininen. Magmula ni kyo. Duk dumay na jabaran na magmulahin. Sampay pagkasino manusia magmula ni keo. Napiyahad jabang upama kinahagad keo sidambuwa kauman. Misara keo pagmadrasahin naan si ininan parinta. Bang keo kinahagad mian painte. Si kauman no. Piyahad ja kabembelan we no gewaya ngadji sinapa pa mamisrano ininan. Piyahad ja. Gaydo si hadja si Allah subhanahu wa ta'ala. Gaydo si hadja. Dusihat jeme palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban iliin mian sibi pahapte pamisaraten lagi si may agama ko itu. Lagi painte si may kahalante ko itu. Sibi pahapte mian painte mian pamisaraten. Damikian yene ataga ilmuin pinaglimbang we Allah ta'ala mian
si pagsaksi gak niya sa bennal sinumba malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaglimbang we ne aame taga ilmuin duk mismo Allah subhanahu wa ta'ala. Pain Allah subhanahu wa ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Pamanong bibi ayatin. Pain Allah ta'ala sabennal Allah ta'ala naksi gak niya patut sinumba malainkan Allah ta'ala. Sinatag na manaksi ininen Allah ta'ala. Ikaduwe naksi me kamalaikatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaika me kamalaikatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatello naksi pa inallahin wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ikatello naksi yene me siye magbuo agama. Yene me siye me ulama. Subhanallah. Tello ininin mag-abay-abay Allahu Ta'ala. Duk me malaikat, duk me ulama. Pinag-abay wa Allahu Ta'ala naksian iye. Gak niya patut sinumba malaikan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan ne bisaraten si me ulama. Si may pahap-hapte. Pagigay katauhan te bang ine kalapihan me ulama iyan. Bang niya ulama gay tumawa. Di alam dangibu me due tello yan atau me dambuak bang patek kagay pikyo makasuwa. May palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ipat tedela ta ininen pamisara si may ulama. Paggiway waktu ren kemon si pagtuntutan ilmu. Waktu ren mian si pagbasahan. We kanal bin bang niya may magnasihat sa ininen. Gay may 2-4 oras yaw en masa. Bang niya misara sa miyaan. May delemda oras. We gay may 2-6 oras mian sa miyaan masa. Subhanallah. Magbasa siyan. Iyan basta-basta ningko na dya sa miyaan. Misara ni hadya. Kuwa may magmiting-miting miyaan. Pinain sa ingeru keo. Sa ingeru di si babu lay. Makatabo duse. Atau makabuka duke. Kapag pitra duke. Dumain sa iyan agamahin. Sibay keo masa. Supaya mian tumawain binisaranon. Paggiway aahin paharap si kao. Nabang kyo baya mian nabangan sa weno dani kyo nampingan painte yun ikapanlay pagge bisarano painno agamahin madrasahin parinta bang niya nga hagad kao magduse kyo may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala bembelan no yun gawang pagpangadjiin sinabab aman bisarano ininen ubos mag-challenge pe kyo si may ulama inggahin pinain mabennalin magmadrasa atau magdakwa la ilaha illallah. Chinalens nun may 20 tahon mag-adji. Binisarahan nun may 15 tahon. Mag-adji ga niya dehengan. Mian si pagbasahan kitab ni hadja. Si pag-istadihan. Elaw-elaw hap madrasa. Elaw-elaw sinaksian may malaikat. Elaw-elaw pinakuan kaampunan may katumbutumbuhan. Ubus kau ine. Subhanallah. Iya ininen dambu amban nian makadilikaw si zaman ku itu paniya pa inte may social mediahin awe alhamdulillah hek kamanamalan tao hek kamanamalan pa inte makaadji sinabab amban ininen sumagawa hek karusab dupang yan may siya mahaplay alhamdulillah magsukur kita si Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa yan may siya dupang inusa social mediahin pangatak may ulama inusa social mediahin pabisara may ulama antag ni akal nonokyo dan buwa pong tinaiko si agama Allah subhanahu wa ta'ala hangkan si baytali tabi maha paggi social media ininen dumain duwe telo makaanuhin makabasahin dumain duwe telo mian makakitehin bang binahagi aahin sa zaman ko ito mag-Facebook bang abasilanin dahatos dukang 40,000 may 2-3,000 rugay mag-Facebookin akin kemunin mag-Facebook hangkan we kanalon bisara tegtang mian ga niya makakalene ga niya painte makaanune ga niya makapepegan ne upama masih niya nabang upama gay tumawa
in pamisaranui lagi bang si agama may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala hekka magkaat amba nilien dani si bay langon mahadjanain langon sinaba pa man may kasinduhan may kaguruhan magpasampay ka tumawa matuk pesab kyo nga langon siye bembelan no pe lalan pagpangadjiin niya magtext ako di buhi katuan langon ni ahin tiya gapelew kiamat pinain hiul ni ahin sinaba pa man pagtambel masjid ininen pegge diata niya may kaguruhan pinain napasulang si may malangkyong mansiyahin pain kuluudu mian masasewin bang si may lahat Arab bang si may lahat pinain kay kan may ulama magdarambuha se nga niya sasew nas bang niya sasew es sebundi iyan may kasinduhan may ulama lo nuhut hawa napsure Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam isebtebi sikap tanganin si tenged kainggit Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga inaprubahan we ne kainggitin si kemon parkala malaingkan si atas dua du parkala antag kyo manjari inggit si a taga ilmu ubus mian pangaka we ne si a magtuntut ilmu ubus pangaka we ne na makajari kyo inggit sa miyaan bang paisap kyo kuiyehin ngadji kyo sumagawa bantuk kainggit nun dumain sa papatay no dumain ni sa piyahan no labihan bang sa inggit kadekdesnen dumain sa miha kyo labihan bang sa inggit kyo kuiyehin damikian si miha magusaha ubos inuntong day atawakan in me usahare atawakan pangalta day atawa miha magsadaka ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala makajari kyo inggit bang sa inggit kyo kuiyehin ini nendo makajari kyo inggit dua ini nendo puas biluga niya na ininen kemuliaan ilmuin makajari kyo inggit mian painte kainggit noy makaurungan ka upe kahapan kainggit noy makaurungan ka upe kahapan may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa bang kyo inggit si di parkala inggit kyo pagi taga sasakatan si ano inggit kyo pagi hap cellphone nen inggit kyo pagi mian dayahan ye ininen makamula kao esebon sumagawa bang kyo inggit pagi taga ilmu si ano bang sa inggit isab mandari ulama anak nun bang sa inggit isab kyo kuyahin inggit kyo pagi kesag magsadak ka si ano bang sa inggit isab kyo makapagsadak ka kuyahin ininen makahap kao sa bang kyo inggit si saddi ininen amban pa ito sa sabutte dua ilien esebun makamula kau okyo dan buwa pong tinaiko si agama Allah subhanahu wa ta'ala yebe mian makaulali itu atawakan bang patek ka mahunit pinikil to mismo mamakaatan may ulama ini ni siya maggelal basag magibadat yaituin makaulali itu urangan dekam kisah pagbidaan basag magibadat duk ulama kauru takalebi kisah ini nen masyhur danan ini nen takisah me kaulama ante dambua lella amban banu Israel atau kisah mian paite mian zaman dehelo tak makapapate ye siampuk siam mamatay wenin siampuk siam ubos nilewe dambua abid dambua basag magibadat dambua basag magibadat mana nin gibital aman masjid atawakan mian gaylay si may pagsambahayangan upama ine pa ine niya peke pa ine chance ko magtaubat ilian tinilewnen bang zaman ko ito tablig tinilewnen tablig tinilewnen atawa yene magpost ilien tinilewnen bang zaman ko ito yene magpost pa ine madrasahin parinta bang zaman ko ito pa ine niya peke pa ine chance ko magtaubat abid tinilewnen abasag magibadat pa ine hininang nun
painne makamatay ko siyampok siyam tamatay kun. Napigge, nakatauhan no na yan ni Mesiye, mi an painte tablik ininen, gay tapagsarukan, gay tapagpantalunan, mi an, gay tapag, gay kiyo makadari, bang kiyo gay magkupya si siye, pinain kauyan, numanap kiyo ano, wabi ap kiyo en. Da kiyo pinain magimam bang kiyo gay magkupya. Nakatauhan no na siya ininen. Pinain, yan e pain ng buwalay, gana niya chance na magtaubat. Gana niya chance na magtaubat. Papuwa ni pinapatay yan ni abirin. Natahinang ni dahatos tamataynin. Napapuwa ni nilaw si ulama. Ine pain niya chance kung magtaubat. Pain ulamain awe sa mian paluwas kaya pain ni hapkauman salih. Hapkauman pain ni miahap supaya kaya kaligyan, supaya kaya pain ni gay magmula mian pain ni mi tapit-tapit nun. Katauhan biro kisay ninen, kahinapusan nin matay aay ninen. Sa kaya matay silalan, gape niya tahinang ni bisan kuyahat. Inaru tahinang nin makapag niya tadya magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Pag matay painte silalan, para paguwa painte magbago. Dahatos na tamatay nin, ubos inadbaysan we ataga ilmu. Sakay matay sa miyaan mag-agewan duwe tunggu. Mian painte narka duksur ka duwe malaikat. Pain tunggu narkain si ako. Ayan. Allahu Akbar. Tasabot si riwayat. Si ako pain ni ayan. Abe sa pain ni dahatos na tamatay nin. Ubos makasek sa surga. Pain tunggu surgain si ako pain ni ayan. Pigge paluwa siya pain ni magsusun karna Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay magpailuhan, hinukom siya Allah subhanahu wa ta'ala sa miyaan. Pinain sukudte. Sukudte pinain. Bang tapit hapta tampat atawakan lahat. Pagtaubatan nin si kao. Okay pinain malaikat tunggu surga. Bang tapit pinain ang banpausaan nin si ako. Okay mian pain ni malaikat painti atawa tunggu sin narkali. Pagsukod sa miyaan may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Asal-asal nin tapit amban ni tampat pausaan nin. Sumagawa sa mapan paintinaan si ininen. Pegge pabalik ke magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Tasabot si riwayatin. Pinatapit we Allah subhanahu wa ta'ala sa miyaan bulakin. Supaya mian ine pagsukod taeddo iyan aamiyaan amban mi surga. Pamanong bibe? Pagbiddaan ataga ilmu dok gana ilmu ne nga kasi tingid duse. Atawa ngurong patwa. Bang pinikil-pikil ko ito. Bang dahatos na tamatay nun gana ni atas no kahapan. Bang painte normal do nga kahanne. Atawa bang sino nga kahanne ka bakas may makaadji. Kung ni painti abidlay atawa kan painti mabasag magibaratlay. Sumagawa pagpili si mian ine, si ulama, inakahan we niya papainit chance na magtaubat, paluwas kayo ang lahat ininen, pili kayo tampat yan may aasali. Paggi we ay katauhan ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yakbalu at-tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala, ngampun atawakan na imasin pagtaubat. Allah subhanahu wa ta'ala yagfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala ngampun pardusehan. Sumagawa bang mian katauhan nun do tepet. Bang nambahayang Pakistanin nambahayang isabkew. Bang magtungkod Pakistanin magtungkod isabkew. Bang ilian do katauhan nun. Ininen magmula raayat nun. Hangkanda kita misara bisahan no. Sa miyaan agamahin parinta. Atawakan painte inete matrasahin parinta. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini na siya ikaw magtaubat. Nali ikaw. Makukiw ampun si Allah subhanahu wa ta'ala. Bisarano ininen. Paano? Ininen ang banme. Mian pagbiddaan, may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala.
Demikian yan ilmu ininen, yan may kaulamaan, gay mararahi da oras, 2 oras, we pa inno, bangkyo magdaawa atawa kan ngabi aa, magtuy aahin, patuhot si kakahinang mabinalin gai. Magkalagihan si oras, magkalagihan si waktu, hangkan ne in pagpangadjiin, giyan basta-basta may 2-3 do kyo magkapangadji, magtuy ne paasik si kao ilmuin, gai. Rasulullahin esebtebi 10 tahun pa indilem Makkah. Dialem 10 tahun dialem Makkah piye rumanhutihin. Sampai pinaluas piye pa inti amban. Inene amban lahat ne. Sa pangabi-ngabi ne ininen. Nuh alaihi salam siyam 150 tahun piye kayo rumanhutihin. Siyam 150 tahun magdakwah. Piye hatos dumanhutihin atau piye kayo dumanhutihin. Andane anak ni amban, anak ni gak nuhutiye, anda ni gak nuhutiye. Angkan iya ni painte pagdawa tu magkalagihan si waktu, magkalagihan painte si waktu. Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu yang magdawa may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, pinaluas siya painte amban lahat ni. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wallahu atawa painte aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah. Ayat ini din waktu painte maghijra pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegge weay kuffar Quraisy. Pegge pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabi siya ne patampal ne ini nen agama sabenalin pegge weay niya wahyi amban iye. Aman Allah subhanahu wa ta'ala bisan kanian nen gak pa inte bakas ngadji. Niya wahi, pinanuan ni. Mananin, sinama pa man taga ilmu iye, ngabi iye may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah ta'ala, waktu pa ini magpikilan, magplano, yan may siya kuffar Quraisy, maluwas kao. Pinaluwas kayo, painsinduhin. May kipinain sanyang, yan ay lahat magkaininin, bang palwas Nabi Muhammad dituo. Apa yung sinduehin? Gai, siway pinain iningketan hadya. Gay na pinaluas sa iningketan sinigyaw mian iningketan. Pa insinduehin, gai, do kasal pinain. Asal sanyang ne, pinapatay ne. Pinapatay ne pinain. Ito yan ang ban may pikilan de. Sumagawa, pegge kasabennalan binonen may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala gaduyen maghapen. Gaduyen painte maghapen pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam makapaghijra do amban Makkah tudyo Madinah sampai painte tumapok si painte sigari at-Thawr. Sigari at-Thawr. Mian si kuweba painte mian tapit painte tuo si Makkah. Hilien. Sayen mian painte pagdakwahin. Sayen painte magpasaplag agamahin. Masikeo makalanggal yan kahunitan. Masikeo makalanggal painte bisara manusia. Kite sa ininen atahat sineku. Sineku ininen. Mismo yan me siye painte me kanabinabihan lay. Naan ne painte binetaran tay. Mian me bangka den. Naan ne painte binetaran painte. Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binetaran dia lembaran painte ano. Dia lembaran mian painte kambing yene anunen yene laminin sa miaan bihe gawangnen hawa kabunsi yene me kauman ne si jamanli ininen me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kalabbihan sin ilmu hek kamanamalan sumagawa gay sukat mian sabutte kuy tunabut kite yene me kaulamaan amban me sahaba bangsa ingge pinasaplag we de ilmuin bang labian sa inggit pasaplag ilmuin dalam dunya. Paggi we ay waktu mati pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian mapagantiin me sahabat. Magpasaplag pa inti agamahin me sahabat. Siya ilien me kapung tinaihan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala.
Ga pepainte mate pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tagna pepainte magpagua atau akan magdakwah tu si Makkah si patuhan ko tu intag madrasa den inalena na Darul Arqam taga madrasa si madrasa de ininen naan si magpangadji magguro may sahabatin si pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubos magpain kayo pain no mian madrasahin parinta ko sa kaula-ula ga niya madrasa si zaman pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niya may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ini na si Darul Arqam. Mag-adji may sahabatin. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Mag-adji pa inte Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Ali ibn Abi Talib. Duksad dili may kasahabatan. La isi sa miyaan ini ngadji si dar miyaan. La isi pinasaplagan may pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paggi waktu iliin in pagdakwa din sir. Secret pe. Gapetan to niya nga tao. Ang baniin la isi magpunpun painte kahaba ni atek kawahi sa miyaan la isi pinanuan sa pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayen may sahabatin waktu re ngadji si pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na may kasindoyhanin puwas painte man paghijra makaadji ni painte si ni an pagmula zamane si pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang misara pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ineddo wede binalikan wede ko painte Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma makaadji amman pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyan labian siyan madrasa kemon. Bisan upama gani building matuulay. Labian yan magtalaki magharap duk guru. Guru rin pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk kemon pinakatawan man may sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Wei mi an paite sawi-sawi nin pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katauhan ni agen painte yene binisara pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Pasuno si Omar, pasuno si Uthman, pasuno si Ali dukay kan may sahabat. Kisi yan labian siyan ngadji amban pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pigge si magpagwa ilmu malaingkan bisara pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imban pain si Omar inna malamalu bin niyat imban takalene ininen. Imban takalene wahyi amban Allah Ta'ala pinalabi man si Jibril. Bisara ininen. Dumain amban Rasulullahin. Maananin ngadji si amban Rasulullahin. Ngadji si. Pinangadjian we de bisara mi anbang misara. Binalikan we de. Amban pangadatan ni. Amban painte. Iyan may aturan bang sa ingay nunay hajat ni. Mismo pamandi pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junub. Inakayan tariwayat yun may kaandahan ni. Maananin yun may kaandahanin ngadji amban pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngadji may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Gay kiyo yan manjari guru. Bang kiyo gay ngadji. Gay kiyo manjari guru bang kiyo gay ngadji. Ininen si jaman painte sahaba na kurang no painte may painte pekhehin si jaman ilien. Pegge niya pe painte mi anwahi amban Allah subhanahu wa ta'ala. Dukelum pe painte pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa nabut kite waktu painte mate pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk pag nakura may sahaba si jaman lay. Yene may sahabatin si jaman lay mag-ano ni si. Tafarruk ni maananin. Magsape-sape ni si. Niya ni si Makkah, niya ni si Madina, niya ni painte si Kufa, niya ni si Basra, niya ni si lahat Syam, niya ni hap Misir, niya ni painte si lahat Yaman. Kemo naan si ininen, nagna ni pasaplag agamahin nga nagnganag ni. Sa ingi pa nga nagnganag nin. Sila biyan madrasa magpangadji si. Napot kiti amban painte, pagpangadji si Makkah. Naan si ininen, waktu ilukahan we Rasulullahin mi an painte lahat Makkahin. Ilukahan we de tinekka we de painte lahat Makkahin sampai makapag-Islam kemon painte a Makkahin. Inambanan we ne si Muad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu sa inip sesanin pangamban niyahin mualliman guru nga kahansiye manuan siye ine manuan siye pasalan agama noan siya magbasa Quran. Si Muad ibn Jabal. Inambanan ng pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nandumain ni madrasa.
Pinalabay inin amban madrasa. Taga guru se, taga murid. Ubus magpain ka pain no parinta madrasahin. Sabay ka magtawbat sa bisarano ininen. Amban zaman rasulin, amban painte Darul Arqam. Sampai painte si zaman sahabat. Sampai painte mole Rasulullah na plat painte Madinah. Inambanan wene si Muad ibn Jabal. Waktu painte ine hek kamanamal magmuslim. Si zaman lay ubus maahupe. Painne tuuraw kew, panuanon siya mas sa Quran, panuanon siya mian pinain, bang inggehin mahalalin, bang inggehin maharamin, bang sa ingge panumbatod yu Allah subhanahu wa ta'ala. Pinalabay ang man madrasa, may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. O Masjidul Haram ininen, tu si Makkah, amban jaman Rasulullahin sampai ku itu gahalin pagpangadjian, gahalin hinang painte, pagtututat ilmu. Dangi budak 400 tahun sampai zaman ku itu. Luhat jasi kite. Aahin bino magtablig. Ubos yan pinabisarahin. Mian sideheluhan si may mahadjana. Bisan gay makaine, bisan gay makahati. Gay makaine. Ininen ako. Si pasalan niya may jama ininen ako pareheng ko. Sumagawa bang sabtirabi may ulamain. Napagwaon bidalilbin. Bukbusanon bi kataubin. Di kami ang dehengan ko. Ininin may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Misani hadya kam tebba sasab. Misani hadya kam gak bidda si tingid may ulama. Gak niya kayaan di. Subhanallah. Yan may para kala ininin. Bangkamayang pito si Masjidul Haram. Magpangadji. Elew sangim pagpangadjiin. Magkatiganti sa miyaan guruin. Ilabay ang madrasa. Iyan. Waktu painte, mian painte ine, mian khalifahin Abdul Malik bin Marwan, Amirul Mu'minin si zaman lay, wa Abdullah ibn Zubair, pag ininen niya mian paatag si zaman lay si siye, niya magpain mian khalifahin, niya magpain painte mian khalifahin. Pabalik Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma plahat Makkah. Pabalik pa inti plat Makkah. Ubos sa miyaan ine. Fakana yajlisu fil bayti al-haram. Ningko iya pa inti si mian si Baitul Haram. Si masjid to. Si masjid ine te. Masjidul Haram. Ningko iya ine hinanangnen. Magto iya tafsir. Magto iya hadith. Magto iya fiqh. Magto iya adab. Mananin. Yini ko hinang madrasa ko ito yan. Sini amban me paluas amban me mian katuan me kaulamaan paluas pa inte Mujahid paluas pa inte si Ata itu taguru me kaikahan pa inte me kaulamaan sabdehelo magtasalsul paluas pa inte si Taus bin Kisan paluas pa inte mian kasinduhan me ulama Ibnu Sa'ad hek kamanamalan paluas ilabay pa inti amban pagto Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma si Makkah. Na yan may murid na sabininen hek ka ni sabta paluwas wede. Sampay nganak-nganak ni pa inti sampay murid den sampay makapagguro ni pa inti Imam Abu Hanifa sa pagguro ni pa inti Imam Malik tapagguro ni pa inti Imam mian Imam Syafi'i si murid den tapagguro ni Imam Ahmad tapagguro ni Imam Bukhari sampay nganak-nganak ko ito. Ilabi ang madrasa. Gay tahati te ilmuin kasabin nalan agamahin. Bang upama ga niya may sahabat ininen. Bang upama ga se painte magto. Ininen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan sila at Madina. Lai painte mian Ubay bin Ka'ab. Zaid bin Thabit. Lai painte mian Abdullah ibn Umar. Ininen. Ituin painte si lahat Madina. Duk kahikahan may sahabat, may kibaru sahabat, lai may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Duk magtose. Dan muamban murid Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sinapi. Na ininin, mian taguru painte we sine, wa Imam Zuhri. Imam Zuhri taguru wa Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ilabi ang madrasa ininin. Nganag ilmuin, ilabi ang madrasa. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, kaurusap butte painte ine,
Iyan na may painte, ano ininen? Iyan na may painte, madahib ininen magsaingge, nganag-nganag, may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Paluwas painte amban kapanoan wa Ibnu Umar. Paluwas painte kapanoan painte wa Zaid bin Thabit. Sino mapaluwasin Sa'id ibn Musayyab. Makajari Sa'id ibn Musayyib. Dambu amban kibarut tabi'in. Si Jamanley. Dambu amban ulama haji manamalan. Ito ay nambuwa paluwas takilale dalam dunya. Sinaba pa man pagtuon si Masjidun Nabawi. Masjidun Nabawi esebtabi. Amban zaman Rasulullahin. Amban zaman sahabat. Sampai ku itu masih-masih pagtuan. Di alam dangi mo na rukang 400 tahun masih-masih hinang may de madrasa. Ubus magpain kiyo madrasahin parinta. Si may kiyo magtaubat o kiyo pong tinaiko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Paluwas pa inte Urwat ibn Zubair, ibn al-Awwam. Paluwas. Mayan pa inte takilale. Murid pa inte Ibn Umar. Murid pa inte Zaid bin Thabit. Paluwas pa inte Ibn Shihab az-Zuhri. Al-Qurashi. Ininen tabalik we ni pa inte hadis ahlul Madinahin. Dukbe kakahinang din. Sampai pa inte taguro wa Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Silahat ko pa isa. Pagkanganag-ganag ni may ulamain. Inahinang din. Magmadrasa si. Lai pa inte Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Duk Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu. Ini na pinabuo yung Umar ibn Khattab aplahat kupa. Na sini amban may murid ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Tamurid we ni pa inte si Alqama. Tamurid we na si Aswad. Tamurid we na si Masruq. Si Sa'bi wa Nakha'i. Wa Sa'id ibn Jubair. Kemon iwen tamurid wa ene. Na ininin tamurid wa me suyukh atau taguru isa di si Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Us may estudyantinin taguru pa inte di si Imam Malik, Imam Shafi'i. Kemon iyan magtasalsul pa inte yan ilmuin. Maananin ilabay nganag-nganag pa inte ilmu to, nganag-nganag katauhin, nganag-nganag agamahin, ilabay pa inte amban, ini amban pagpangadji. Ipaglaya si Basra, sine malaihin Abu Musa al-Ash'ari, duk pa inte Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Sinesab may murid din, di si Abul Hasan al-Basri, di si Muhammad ibn Sirin, tamurid wede. Paguwa sa dalam dunya, ngakahangkite, ininin pangadji sahabatin, ininin bisara Rasulullahin. Paguwa sa, silahat Syam isab. Silahat Syam, lai pa inte Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu puas amban. Mian tahala iya pa inte amban. Lahat Makkah pinabawa pa inte si Omar pilihap lahat pa inte ine mian Syam wa Ubadah ibn Samit wa Abu Darda damikian pa inte hekka manamal mian pa inte ta relai ta estudyantire kwe pa inte si Muhul al-Dimashqi wa Umar bin Abdul Aziz itu enta amban me ta estudyantire me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian amban me Imam Ahlus Syam menjadi painte ulama Abdurrahman al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Sinaba amban ininen, sinaba amban papangaji da inin nganag-nganag ilmuin. Gay kayo makahati ilmu, bangga niya painte masaplangan kao. Demikian kauian, gay kayo yan magtablig manggipiw, may Pakistani na plahat no. Maananin, ilabi ang pagtuyo, paglugto, ilabi ang pagmadrasa sa miyaan nga nag ilmuin, may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Silahat Misir, lai pa inte Abdullah ibn Amr ibn al-As, lai pa inte silahat Misir, dukek ka banamalan tariwayat niya man pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sine mapagwa billaihin, mian pa inte Al-Layth ibn Sa'ad. Al-Layth ibn Sa'ad. Ininen taguro pa inte wa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Siya ininen may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yan may kaulamaan din. Waktu Imam Shafi'i itu silahat Makkah, pain niya plahat Misir ko pain ngeddo ko ine ngeddo ko pekhe dambuwa imam ininen.
Maananin ilabi ang bad madrasa nga nagnganag mian painte yun ilmuin. Ga daw siya magdakwa sa miyaan bangga niya ilmu de. Paggi we ay ininen katauhan de inamahan siya we Allahu subhanahu wa ta'ala. Kung ito nabot kita, niya dua madrasa, ini pinain madrasa ahlul ra'yi duk ahlul hadith. Madrasa ini bale dua. Madrasa tu si Madinah inalenan ahlul hadith, duk madrasa ahlul ra'yi lai si painte si Iraq si Baghdad. Madrasa niya zaman lay madrasa. Dumain ko zaman ko ito mian inalenan parinta bang niya madrasa gai. Niya zaman lay madrasa. Madrasa painte ahlul ra'yi fil Iraq ininen painte amban mian murid painte Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ang kaninin kaalenan painte madrasa ahlul ra'yi pegge zaman lay mian waktu painte mian Ibnu Mas'ud sampai painte paryawa ne hapjaman Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala paasik naan si ininen me inehin mian painte me khawarijin. Sumagawa si zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mian painte anhu kue hap-hape zaman lay. Hap-hape sumagawa mian pege painte kulang-kulang matapilihin me sahabat ininen painte mapaatag si zaman lay. Akaalenan madrasa inin ahlul ra'yi pege basag se yene magkiyas painte insyaallah subhanahu wa ta'ala saya titafsiluhu mian tekkaru painte salasayanen waktu eddote sira Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dumain maananin we angkan mian painte kulang painte tapili si Irakin we gane niya gai bangkias no si ahlul Madinah pegi Madinahin taamban petume sahabat mahjain sahabat ne mahik kapainte yene tariwayat di man pangu te Muhammad sallallahu alaihi wasallamin hangkan matapilihin sa miyaan bangkias no kulang-kulang hangkan si upama sa miyaan ngeddo si amban me ka akal de bang niya me wakai atau me masala paatag we hangkan sa ilien tahinang ahlul ra'yi ni madrasade ininen peggein lahat ininen magtapit painte dok mian painte furs magtapit sakay taed daw ay lahat fursin nahek kami mian painte bangsa sadili paasek si Islam sampai painte gayne tao painte may mag-Arab upama de zaman lay sampai painte may baaho uus niya may paatag may masala baaho nabangga niya kaswa di amban Quran duk amban hadith duk amban may wisame sahaba ngeddo na siya painte kiniyas de de sumagawa dumain pagkiyas den ine hawa nafsure pagkiyas den binis amban kawaidus syariah ininen paatag painte si zaman painte zaman dehelulay. Demikian pegge Irak ininen itu enamban me tampat sin Syiah duk Khawarij paatag painte zaman pitnahin si zaman lay amban ilien mian hangkan anu si anib si manamalan gay si basta-basta magiddo hadis pinain ininen naman Rasulullah gai niya surut ne kwe painte zaman Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala geye basta-basta nanggap sin hadith hangkan ne kahikahanin hangkan ne madhab ne inalenan ashabur ra'i eddo ne pemian pikilanin amban patuhut painte si kawaidus syariah amban ngeddo ne hadja sine-sine ni jamis sara maananin naan si ininen agamahin gay keo makajari ngeddo agama sine-sine kabayan no gay keo makajari ngeddo agama bisan sine-sine misara gai may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala si zaman lay gai pegge paatag yan may pitnahin niya na may khawarij niya na may Syiah sa miyaan ahat siya sa miyaan ngeddo hadis amban pangu te Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang niya magpain pa ni hadis ininen pinayaman bang amban eddo ne bang kinatauhan kawe mahadjana atawa bang amban aaininen bang dumainduke amban tumpukan may Syiah may khawarij sa miyaan may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nan mian painte madrasa ahlu al-hadith. Ini nan painte madrasa ahlu ar-ra'yi. Bang isab kita painte mian painte madhab atau akan madrasa mian painte ahlu al-hadith fil Hijaz
ininen mian kulang painte paatag me wakai pegi we si zaman lay kue du zaman pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kue du zaman pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegi me malaihin painte me kibaru as-sahaba ridwanullahi alaihim. Nia inalenan fuqaha us-sab'ah me ulama pito me painte si madrasa al-Hijaz madrasa painte la si Madinah. Sine me painte me ulama ininen Ibnu Musayyib rahimahullahu ta'ala wa Urwah bin Zubair wa Qasim bin Muhammad wa Kharij bin Zaid wa Abu Bakar bin Abdurrahman wa Sulaiman bin Yasar wa Abdullah bin Utbah bin Mas'ud kemon ilien painte mian kapitu se ilien amban me fuqaha as-sab'ah la isi Madinah. Yene me ulama hajj si zaman lay manjari si painte ulama paggiwe ay magguru si me kasahabatan si zaman lay me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ito mian eddo te ko sira atawakan mian salasayan diki-diki pagkaa Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala mag-umul ye 70 tahun. Mag-umul ye painte 70 tahun rahimahullahu ta'ala. Tagna-tagna ga daw ye magtuy ngadji. Peki amma ni ininen magbibisnis obos painte nuhut ye painte magdaragang rahimahullahu ta'ala. Sumagawa nen pasong-pasong me palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala rahimahullahu ta'ala painte ngadji painte si me kaulamaan. Itu en sirana ini pendak-pendak aja sampai painte tasabut si me kasinduyan me kitab umabot 4,000 guru na ininen. Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala sampai umabot 4,000 guru na ininen sa me kasinduyan painte mian muarrikh mag-aka obos niya ko pinainamban me sahaba. Sumagawa tinakid we ko sinambuha kitab painte si Tarikhul Fiqh ga painte ga mag-abot me sahaba sa taabot we ni niya 4 sahaba si zaman lay ko painte Anas bin Malik mian painte radhiyallahu ta'ala anu taabot we ni mag-abot si oras sa mian painte ga painte makapagguro amban painte sahaba. Yan painte Imam Abu Hanifa ininen sumagawa tapagguru ye painte amban me murid sin sahaba. Tapagguru ye painte amban si Hamad bin Abi Sulaiman itu yan painte dambu amban mian gurune painte mian sadji rahimahullahu ta'ala. Dumay mananen we tu hadja ye tapagguru sumagawa itu yan mamashhurin. Itu yan painte mian mamashhurin. Tapagguru yalai nangkan na sinabot me kaulamaanin ngabot 4,000 painte guru na ininen. Ngabot painte 4,000 guru na ininen. Sini alen na ininen Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala alen nen An-Nu'man ibn Thabit. An-Nu'man ibn Thabit. Tabali ko ni Qur'anin waktu ne painte mian diki-diki. Tabali ko ni Qur'anin waktu ne diki-diki ubus kanian rahimahullahu ta'ala bahani. Sampai tasabut si me mian istorine ilubak ye sa mian mindahatus sampu da elaw pegi we ga ye mabaya hinang nakura rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala uus bang kyo nabot bang sa ingi kisigan ni mag-ibadatin mian tasabot si dambuwa kitab min 55 ye maghadji umulnen 70 tahun min 55 maghadji. Dumain duwe sheikh, bang upama me sheikh ye, mian me zaman lay, kwe me kuitu, gay mustahil. Sumagawa ininen hatawa, hawa katuyo rahimahullahu ta'ala, si pag-ibadat ni, mian ine, min 55 maghadji. Tasabot dusab, si sirane, amban me, mian painte kakiseg ne, mian magbalik sin Quran, dialem da elleo butas we ne Qur'anin kahaba elleo min tedde. Waktu ne manjari ne ulama, waktu ne magbalik ne painte hadith
mian magsulat ni painte me pekhe magto na ye ininen painte dialem telu elew mintet dewe ne butas in Quranin sayen Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Na sini may murid na ininen na tamurid painte we ni Abu Yusuf Qadi Qudat duk painte Muhammad ibnu Asy-Syaibani. Ininen painte amban may murid ne mian painte asal inete asal magtuyo duk inalenan we ne sahibay duwe pe painte sawe ne duk ininen makapaluwas sin madhab ne kama sayati tafsiluhu biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Ini usul madhab Imam Abu Hanifa imban po onannen amban me usulan madhab sin Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala ngeddo iya amban Quran bangi magdalil amban Quran kauniya magtuhuma pinain madhab Imam Abu Hanifa hin kemun akal dumain sumagawa taedto iya painte kalena ni ashabur ra'yi bang niya masala patek kasi jaman lay waktu re magpangadji atau akan tinilaw ye sa miyaan ga niya takaswaanin nas amban Quran duk amban hadith duk amban me bisara me sahaba kiniya swene me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ine mian hukumanin amban kawaidus syariah ngeddo ye maksud sin Quran ngeddo ye maksud sin hadis ilien pangansirnin mananen inusalwe ni painte akal nen naan si ini nen hangkan sekalenan ahlur ra'i buada pun in me usul tasabut painte dalam me kitab-kitaban des amiaan ine amban Quran do pangintuan painte hukumanin amban Quran do hangkan mangia magtuma pa si Imam Abu Hanifa subay ini at datan ni Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala umabot 4,000 gurunin kao sine tagurunon sine bakas tagurunon bisa na madrasa kaya bakas madrasa ubos misape kaya pa inu madrasahi parinta makaya iya ininen la ilaha illallah may palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ininen mian maka ano ininen maka iya mula-mulanin si Allah subhanahu wa ta'ala demikian mian painte si bangsa manusia yan siya mian painte magpangadji demikian naman may usul sin madhab Imam Abu Hanifa at tasaddudu fi qabulil hadith. Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala gaya basta-basta nanggap sin hadis pinayaman wene bang aimban pinayaman wene bang ahin tapangandel duke pinayaman wene bang khabarul ahad bang kemashur kinatauhan painte we mian mahadjana dumain hadis pinain tapuk bau takaswa kusamian gaya basta-basta painte nanggap Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala ininen painte amban me usulan sin madhab Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala bang kaam ngadjian painte madhab ne samian demikian amban me usul ni at-tawassu fil qiyas luha semanamalan si pagkiyas hangkan ni bang payam no madhab Imam Abu Hanifahin si me muamalat kay kanen ine kay kanen na ansininan me pikilan kiyas inusalden kay kahan rahimahullahu ta'ala paggiway sinabab amban yan nagay tanto ngeddo hadis dumain maananen iradden bang niya pinay ito naman Rasulullah sa yan ni magbuo hadithin paggiway paatag lai yan ni siye pirkasin khawarij pirkasin Shia si zaman ilien rahimahullahu ta'ala mian painte zaman ininen kulang painte hadis mapagwain kulang hadis painte tinanggap Imam Abu Hanifahin rahimahullahu ta'ala paggihek ka mian painte paatag magparupang si zaman lay sa ituen pangipat di agamahin gay se basta-basta ngeddo kabtangan ang bansine ruksine tinalaw si magduse si Allah subhanahu wa ta'ala tinalaw si makabisara pasalan agama dumain pangandaakan wi Allah subhanahu wa ta'ala sa ininen pagpili kite subhanallah ituen bagtali ko si ginahabaran ko manghadjaniya pasaddihan banghadjaniya misara pasaddilihan banghadjamian painte aahin magpangadji kemon fa wallah tinalaw ko misara pasalan agama paggiuwi ako ininen diawa pe manamal pangatikon sumian do ko ba ngadji bisan pinain 10 tahun makaadji painte si lahat marawi 20 tahun makaadji si Sambuanga dan tahun makaadji si Saudi Arabia labi 7 tahun 10 tahun do
Amban mi aa. Lu, yun kail luman din sa pagtuntutan ilmu ni. Subhanallah. Maka iya ininen yene painte mapaatag ku itu ininen si jamante ininen me palanggungan si agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian amban me usul sin madhab Imam Abu Hanifah al-istihsan. Yene istihsan ininen bang pinayaman we de si zaman dehelu bang ine bang tinaima we akal ininen hap ga usab painte sulang si kawaidus syariah tinaima we de sumagawa mian pain me ulama niya ne painte maknane maksud de saddi ininen duk ininen dumain painte majal pagsalasayan. Dumain painte majal pagsalasayan me palanggungan si agama Allah Subhanahu wa taala. Edo te bang sa ingge pasaplag yene fikhi Imam Abu Hanifah. Bang sa ingge painte pasaplag yene madrasa ininen. Mian painte dialem painte dunya. Amba niliay pinasaplag we duwe aa. Pinasaplag we duwe aa sine mapasaplag ininen Abu Yusuf Qadi Qudat. Duk painte dambua estudyantine atau akan bagay ne Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Inalenan ininen duangan ini nak namban me sahad-jihad je murid Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Duk ininen mamagua sin madhab bisara Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Niya magpain makasulat painte Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala kwe painte al-fiqhul akbar pinamansub we de pasi Imam Abu Hanifah warraji Allah tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Imam Abu Hanifah dumain painte iya magsulatin sumagawa ineddo amban bisarane rahimahullahu ta'ala. Pa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala inna nasa kulluhum iyalun alaihi. Pa Imam Syafi'i sitengen painte Imam Abu Hanifah ininen kemon painte manusiain pamilya sin Imam Abu Hanifah. Pagya we iye makagwa painte madhab ininen, iye makagwa painte iye nepeke ininen nganag painte mian entero dunja sinabab painte amban Abu Hanifah bahune paturul painte me kasinduhan me fuqaha Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad wa ghairuhum min al-a'immah. Hangkan ne pa Imam Syafi'i awala saren painte si me ulama Imam Syafi'i madhab ten lasanen pa si Imam Abu Hanifah ina bisaranen kemon pa inne manusiain ayalun li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Pamilya Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Pagge we bun bukakkay we ne si zaman ne painte pekehin me palanggungan si agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayen se malasa siguro de buada pun Imam Syafi'i ga do tabot ne Imam Abu Hanifah waktu painte matay Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala si tahun 250 inanak isab painte Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sumagawa Imam Syafi'i maka eddo painte amban murid Imam Abu Hanifah maka aji painte amban murid Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala sila biyan pagmadrasa. Tahala iya painte bitu amban Makkah haplat Iraq buah plat painte haplat Misir buah plat Yaman hek kamana-malan paglunsulan painte yene dan buah imam ininen Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sayen nganak-nganak painte yene madhab Imam Abu Hanifahin. Dami pinagua painte wa Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala amban me tabalik ni amban bisara Imam Abu Hanifah kuene painte si kitab al-athar alladhi huwa musnad al-imam. Itu en painte kitab al-athar musnad painte Imam Abu Hanifah itu en bisara atau akan riwayat painte Imam Abu Hanifah kemon sumagawa niya me bisara Imam mian painte Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala pinatamba we ne pili pasi yene si kitab ilien painte si riwayat ilien. Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala gahad ja painte tahinang madhab atau makaido ya madhab pegge we tinuyuan we ne pinasaplag madhab yene guru ne ininen Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala sa ien yene lasaden si guru de. Sa ien lasaren si guru de pegge kite bang sali-sali ngadji si university kasindoy hanin gainin nilew pinain sali-sali do kita ini estudyante sali-sali do kita yang pinain magpangadji leman ne gai siye gai may palanggungan si agam Allah Subhanahu wa ta'ala dumain sa ili mian painti anuren yan hinang din. Ikadua al-Kharaj dambuha painti amban kitab ne al-Kharaj demikian dambuha pinagua do sabay Abi Yusuf
rahimahullahu ta'ala ikhtilafu Abi Hanifa wa ibni Abi Layla. Pinagwa painte we mian Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Pain Al-Khatib Baghdadi rahimahullahu ta'ala, pasi Imam Abi Yusuf wa sahibu Abi Hanifa. Ituen pain sawe Imam Abu Hanifa. Sinainin Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Wa afkahu. Duk ininen pain pinakatao amban me sawe ne. Duk painte ininen pinakatao painte si Jamanlay. Si Jamanlay. Puas painte amban mian painte kamate Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Duk ininen mamettad painte madhab Imam Abu Hanifahin. Duk yan masampay painte madhab mian Imam Abu Hanifahin. Duk ininen manulat yan masail painte binisara wa Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Pukun nganag-nganag painte dalam dunya. Pukun nganag-nganag dalam dunya sinabab amban ininen ininen painte mian Imam painte Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Demikian yan painte muallafat Muhammad bin Hasan yang sawe ni isab murid ni rambua itu en rambua amban maraji atau pemuliaan si madhab Abu Hanifa rahimahumullahu atau rahimahullahu ajma'in. Padagnaan Al-Jami'ul Kabir pinagwa painte Muhammad bin Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala si madhab painte Imam Abu Hanifa. Demikian si kitab ni Al-Jami'us Sagir si madhab painte Imam Abu Hanifa. Duk mi'an as-sairus sagir wa ziyadat si madhab painte Imam Abu Hanifa. Kemun iliin may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. May kapong tinayan ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pagua iyan ininen sila biyan pagpangadji si madrasa. Pagua painte ininen sila biyan pagpangadji si madrasa. Demikian niya sa mamban me murid Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala ko painte si Zufur bin Hudhail. Makasulat do sa inin painte pekhe Imam Abu Hanifa sumagawa. Ga inin painte masyhur yan ininen. Ga painte masyhur. In painte madhab Imam Abu Hanifahin mian painte nganag-nganag dalam dunya ko painte si me lahat painte mian Iraq madhab da iyan painte madhab Imam Abu Hanifa tagna obos painte bang Kuwait madhab painte Afghanistan mian painte Pakistan Tajikistan mian painte madhab painte sin Turki duk painte si me lahat Misir kasinduehan si me Iraq painte sindueh ku itu madhab painte Imam Abu Hanifa. Nganag-nganag gininen may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala labian pagpangadji labian painte madrasa tasulat sa miyaan inalenan we de Jamanlay madrasa ahli ra'i yene madrasa painte ahlur ra'i itu ang tasulat si me tarikhul fiqh mian painte ininen me kapung tinaihan ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ang painte kapandakan painte mian kisah Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala dukbang sa inge nganag-nganag painte yene madhabnen duk sa inge painte tinaima o Adam dunya ininen painte madhabnen. Ilian painte ilabay amban pagmadrasa. Hangkan si tinged ininen gay kyo makajari mis Sara si tinged painte yene madrasa ininen dawi sarahanon ku edukyo meges mian painte manusyain gid akno mian magmadrasa pigge uwe magduse kyo may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ang manilien mian insyaallah bang kita makaganti part 2 eddo te kisah Imam Malik rahimahullahu ta'ala bisa naja pandak-pandak mian amban painte sirane insyaallah duk painte kitabne duk bang ine usul painte madhabnen duk bang sine isab amban ma estudyantine yene matanyag painte mian madhabne ininen rahimahullahu ta'ala. Demikian madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sayen du isab duk madhab painte Imam Ahmad insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kemon ilien nganag-nganag painte sila biyan pagmadrasa. Angkan paphap tabi mamisarahin lagi si agama pagi uwe makapagdusa kita bi ku ito mian magtaat kita dali me 2 minute mian. Salam dua asika am kemon ku painte pa si Nursima Jalana. Salam dua asikao si Irsab mian isine ito men. Sahey salam dua asikao indak kalasan. Salam dua asikao Nana Asdali salam dua asikao Tos Al-Haji salam dua asikao Abdullah ni atu mi anta kite ko paine sa ingay sa bang kite hino kumanen bang kite magsemmek piting meg emo ko tege mi an patarangon ko
ininen me kapung tinayan si agama Allah Subhanahu wa taala bang dende ininen Muharram bang silen la amban pe painte me khawarimu al muru'ah amban me khawarim al muru'ah maananen gihap sibe painte luha painte mi an sawalten sibe painte luha painte in sawalten bang silende Muharram pegi tampal painte yen tinapukan nen bang silella mian painte amban me khawarimu al muru'ah duk mian lahi-lahi painte umasik painte si pamegesan pegi uwe tilag do painte ni ganta inanulay tinapukanin ang kanne me kasindoyhanin si tengit ininen me ulama tu si Saudi Arabia inara mo de painte pantalunin inara mo de pantalunin sumagawa si kitehin gai banggiru takite aurat nun duk painte mian makatampeng aurat do isab duk semmek painte pag semmek do sab inusal nagisab kita makajari painte nga haram ne ininen nangkan pagtilaw sa mian bangwe sinai we de pegi kay kanen me Saudi Arabia atau me painte me Saudia mian painte me tuu painte na inusal den painte gamis ubos kay kanen me mag-short pan sa mian me mantalon sa mian ubos ko igihap mian painte pamayam de yehin Allahu a'lam sa tinged ininen. Gini ko makapataha may palanggungan si agama Allah Subhanahu wa taala. Gini ro kita mag shout out pigi kami mag-class lisag telumyaan 10 minutes sa mian mag-class kami sila bay painte Zoom mian mag kita magpataha pe kau tedo sa orasten duk ko humali may 10 minutes mian salam doa si kaamo sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.